शेख चिल्ली अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ तो थे ही, सुस्ती और काम चोरी में भी इनका कोई जवाब ना था। बीवी से अक्सर अनबन रहती। एक रोज़ बीवी ने कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कहा तो तुम तना के चारपाई से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो हम जा रहे हैं शहर, अभी इसी वक्त नौकरी करने। शहर कोई यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? बीवी बोली, ज़रा ठहर जाओ, रोटियां पका के देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पका कर दी। शेख चिल्ली चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुआं नज़र आया, वो उसकी मंडेर पर बैठ गए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं, कि 7 को खा जाऊं? कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जो ये सुना तो डर गईं। मलका परी कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से बोली, तुम क्यों खाना चाहते हो 7 को? भूख जो ज़ोर की लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसलिए। शेख चिल्ली ने जवाब दिया, अच्छा अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज़ तुम्हें दूंगी जो तुम्हें क्या तुम्हारे ख़ानदान भर को कभी भूखा ना रहने देगी। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ पर एक देगची आ गई। परी ने कहा, ये देगची देख रहे हो, इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे ये उससे भर जाएगी। शेख चिल्ली बोले, रोटियां तो हैं मेरे पास, कोरमा मांगता हूँ इससे। देगची फ़ौरन कौरमे से भर गई। शेख चिल्ली ने सैर होकर खाया और देगची बगल में दबाकर चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके और देगची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। देगची बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गया। उन्होंने जीभ भर के खाया। सराय की मालका बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसने शेख चिल्ली से देगची के बारे में पूछा। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके शेख चिल्ली को रात सराय में ठहरा लिया और वो जब सो गए तो परियों वाली देगची चुराकर उसकी जगह वैसी ही देगची रख दी। शेख चिल्ली नकली देगची लिए घर पहुँचे और बीवी से बोले, देखो नेक बख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उन्होंने देगची के बारे में बताया और मुर्ग मुसल्लम की फरमाइश की, मगर देगची खाली रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेख चिल्ली की बात पर यकीन करने को तैयार न थी। आखिर शेख चिल्ली चिल्ला कर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और देगची की शिकायत करूंगा। अगले रोज़ बीवी ने रोटियां पकाईं। शेख चिल्ली चल दिए। कुएं पर पहुंचकर बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं, कि 7 को खा जाऊं? मलका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने, क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास? शेख चिल्ली की शिकायत पर देगची उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही। परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो देगची को, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि माला माल हो जाओगे। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफ़ेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने मुर्गी शेख चिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दबाई और चल पड़े। वो फिर उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फ़ौरन करीब आई। पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेख चिल्ली ने उसे ना सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजर्बा भी करके दिखाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने शेख चिल्ली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया, खूब खातिर मदारत की। रात को शेख चिल्ली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई के पाए से बांधकर सो गए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेख चिल्ली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुँचे और लगे डींगे मारने। बीवी ने कहा, मियाँ सोने का अंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो। शेख चिल्ली जोश से बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या, आप अंडा भी ना दे सकी। बीवी फिर मजाक उड़ाने लगी। शेख चिल्ली गुस्से से बोले,
کل تم پھر روٹیاں پکانا، دیکھو میں کیا حشر کرتا ہوں ان دھوکے باز پریوں کا۔ اگر واقعی زندہ نہ چبا گیا تو شیخ چلی نام نہیں۔ بس رہنے دو، میرا خیال ہے تم روٹیاں ہڑپ کرنے کو یہ سارا ڈرامہ کرتے ہو، اب کوئی روٹی نہیں ملے گی۔ خیر نہ دینا روٹی، میں بغیر روٹی کے ہی چلا جاؤں گا، شیخ چلی نے آہستہ سے جواب دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ اگلے روز وہ پھر کنویں پر پہنچے اور بولے، ایک کھاؤں، دو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں؟ کنویں کی پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ باہر آئی اور بولی، اب کیا ہوا؟ میں نے تمہیں ایسے تحفے دیے کہ جن سے مالا مال ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ زیادہ ہی لالچی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں ملکہ پری، یہ بات نہیں، یقین کرو دیگچی کی طرح اب مرغی بھی میری بات نہیں مان رہی۔ میری بیوی نے تو میرا بہت مذاق اڑایا ہے۔ شیخ چلی بتاتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ ملکہ سوچ میں پڑ گئی۔ پوچھا، یہ بتاؤ تم گھر جانے سے پہلے بھی دونوں چیزیں کہیں لے کر گئے تھے؟ شیخ چلی نے سرائے اور بڑھیا کے بارے میں بتایا۔ ملکہ پری سمجھ گئی ساری شرارت بڑھیا کی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، ایک موٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا شیخ چلی کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈنڈا لے کر سرائے جانا اور کہنا، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ شیخ چلی وہ ڈنڈا لیے سرائے پہنچے۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، آج پریوں نے کیا تحفہ دیا ہے؟ شیخ چلی بولے، یہ ڈنڈا، اور کہا ہے، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ ان کے منہ سے جملہ پورا ہوا تھا کہ ڈنڈے نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی پورے سرائے میں بھاگی پھر رہی تھی۔ ڈنڈا بھی مسلسل پیچھے لگا تھا اور دھڑا دھڑ پٹائی کر رہا تھا، اور وہ تبھی رکا جب بڑھیا نے دونوں چیزیں شیخ چلی کو واپس کر دی۔ شیخ چلی ڈنڈا، مرغی اور دیگچی لیے گھر پہنچے۔ اب دیگچی نے فرمائش کرنے پر کھانے بھی دیے اور مرغے نے انڈے بھی۔ دونوں میاں بیوی مالا مال ہو گئے اور عیش و آرام سے رہنے لگے، مگر وہ اپنا برا وقت کبھی نہ بھولے، ہمیشہ غریبوں اور حقداروں کی دل کھول کر مدد کرتے رہے۔